Ayan na, after niya na, practice Ito, siya. no? Ito. Mama, move wala ng suicidado. Yan. Dapat si mama sa middle. Stagtad yung birthday girl ka. Sabay tayo, three of us. Galing na kami, Dada. Galing. Ganon, tapos ganon. Ganon, ganon. Tama, ganyan. Ganon, di ko kaya. Ganon, ganon lang. Ganun lang. Ayan, nada. Oh. Dada, your head! Dada, Dada. Daksan, Ikaw dyan, mama. daksan na onte. Practice mo na yan. Ano ba? Left? Right? Left mo na, left. For me. Ayan, isa pang practice. Oh. Ayan. Ano, practice again? Oo, practice. O, nada. Left, left. Ano? Left ba lahat? Yeah. Wala ba? So yung ganun left din. Mauutog ako. Yung ganito pag gano'n, ha? Tama, diba? Yung ayan, tama. Going to the left, di ba left din? Oo, basta laging left. Okay na. Kaya, oh. Uy, di ba yun? Ayan na. Hindi sabay. Isa pa, after na. Hindi sabay si Dada. Sinusundan ko lang si Mama eh. Bakit ba tayo tingin-tingin? Yung gano'n ni Mama, mabagal kayo. Ang bilis eh. Hindi. Timing nga. Ay, oh. Ayan na, Dada. Okay na. Okay na yun. Okay na, bis. It's not. Pentas na. It's not. It's okay.